Happy birthday, Valinka, my loving daughter. आज तुगेले बर्थडे दिसा ही मामा तुका धाकटीशी मॅसेज दिवपाचो दिता. देवान तुका साबार देड्यान बरोवन आनी तेज भाशेन तुका स्वताचो रस्तो दाखयल्या पुरो म्हूण हांव हे जेजू कडेन सायबीण माई कडेन मागोता. तूं केन्ना वायट टायणेन पडना जाल्यार पुरो म्हूण. बाबा, एक मॅसेज म्हणजे तुका सदां न्ही बरो मनशाची न्ही फ्रेंडशीप दवर आनी जेन्ना तूं बॅड फ्रेंड्स करतले न्हू मुखार पावपाना बाबा. आनी हांव जाणा मुगे वेली हे मामागे उतर आयकतलो म्हणून आतां न्ही इन फ्युचर ते करून. आनी तुवें ड्रिम्सना सांगूंक जाय, तुगे भावा सांगपा जाय बरें आनी वायट ते. तुगे कायदो आतां तूं 16 years जालें, 15 काबार जाय. सदां मामा आसपाना सांगाता सांगपाक जे कितें आहा न्ही ह्या व्हिडिओन हांव कॅप्चर करून दवरता. कित्याक इन फ्युचर तुका मामाक तर उगड आसत जाल्यार मामागे हो व्हिडिओ चोय तुका उगड आसतलो मामाचो, मामागे उतरांचो. स्टडीचेर फोकस करता गेले तुका न्ही एक व्हडले मनीस जावपा जाय हे सोजरान. काय खबर आहा कितें जावपा जाय तें. आनी हांव देवाका मागतलें की जें तुका कितें जावपा जाय तें तूं जाल्यार पुरो म्हूण. तुजी हातपांयाचेर तूं उब रावल्यार पुरो म्हूण हांव देवाका मागतलें. आनी तूं कोत्तोलें बीन कित्याक तूं मुगे स्ट्रॉंग, तूं मुगे फायटर मामा भाशेन. लव यू मुगे पूत वेली. मामा लव्स यू लॉट. आनी एक सांगता, वायट वेळ जायते येता आमचेर. केन्ना न्हू वायट रस्त्यार चलनाका. मुगे डॅडीन न्ही म्हाका 2-3 उतरां सांगली. ती न्ही ह्या व्हिडिओन न्ही हांव तुका सांगतलें. केन्ना न्ही कितली गरज पडल्या न्हू चोरी केन्ना कोन्नाकाय. मागोन हाय कोणाकली चोरी कोन्न हायली न्ही तुमकां त्रासांक पडली चोरी बरी केली जाल्यार. सेकेंड म्हणल्यार तुमकां तर पयशांची गरज आहा जाल्यार तुमी न्ही कोणा कडेन मागाय. पूण त्या टायमार न्ही दिवपाक केन्ना फाल्स जायनाकाय. तुवें तर सांगिलां अमके टायमार दितलो म्हूण जाल्यार त्या टायमार दियाय. तुका तर नाय न्ही कोणा कडेन माग आनी दी त्या मनशांगे पयशे जाल्यार सेकेंड टायम न्ही तो मनीस तुका दितलो. आनी जेन्ना तूं तो दिना न्ही कोण पातपाना बाबा. एक व्हड आसता हांव म्हणना तूं कोणा कडेन मागोवंक पोटली अशें म्हूण. पूण मुगेल्या डॅडीन कितें सांगलोलें तुमचे पायन कितें सांगलोलें न्ही तें हांव तुमकां सांगता. चोरेक केन्ना कोन्नाकाय आनी फोटींगपण केन्ना कोन्नाकाय जिवितान. जाल्यार तुमी न्ही बरें आसतलीं. स्वता रस्त्यार चलया मगे पुता. स्वता रस्त्यार तूं चलोलें न्हू सगळी सार जाता. जेजूचेर सायबीण मायचेर विस्वास दवराय सदांय. ती तुमच्या सांगाता सदां आसतली. दारार मार दार गोठोलें. एक पाटीन मागलो मेळना न्ही आनको माग सायबीण गो देवा कडेन माग मेळटोलें जिवितान. जे पोरीन मामान स्ट्रगलींग केलां लायफान तेज भाशेन म्हाका जाय तुम दोगांयनी बीन सेम केलोलें. शिकानी व्हडले मनीस जाव आनी मामान हांव सदां वयर काड मगे तुये. वेलंकनी वचपाक खबर आहा. केन्ना न्ही गोंय गेले जाल्यार वेलंकनी वचनासो रावनाका. तुवें वचों जाय वेलंकनी. तुका हांवें कित्या लागून सांगता कित्याक तूं उडास बी उरना जायत म्हूण. तुवें वेलंकनी वचपा जाय. गोंय गेले जाल्यार इंडिया गेले जाल्यार तुवें वचोंकूच जाय मगे पुता. तुवें गॉडमदरा विजीट करा न्ही यो केल बगर येनाका. आनी मुगे 2 उतरां तूं मुगे आयकतलें आनी हो व्हिडिओ सेव करून तूं दवरतो म्हूण फॉर एवर.
Oh my God. Once again, really enjoy your day. Happy birthday, Niyapud. Love you. Loves a lot, Baba.